Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Ala me bawo amba ubefo ka wole nyumando si ka foba ale yi sensen ka se kai marala bi ambe aywa la kaizen group media kai info o studio konnana wala saka kuma femi kan we kalata wale wi kerengeren yala jamana denwu ulu sin duni kalata barawla kerengeren yala ka wuli ka kalata o ko be se ka yiruwa chogodi kai marala ani fana tungaran ke ulu joro jumainde be kalata barawla kerengeren yala député ta kalata wala saka kuma o kan nye wele bla masaba ma folo Elhaji Adama Isa Sakoye alebe société civile la Kaimara la Barka Fofana ale kunafoni dilaye radio rural de Kaila menye tunga ko barawiye o dombangana do nana suko ni bela jedemba wele ko tene ale jago kelaye Kaimara la nere Muhammadu Touré au bela jele danser. Le Grand Dialogue. Kalata cheboye ma joli kai région konnana joro joli dibe kai région bolo député blon konnana mamutu konate bena nyafoli kanyana ninka fein konnana député kalata san bafla ani mugan sigiyɔrɔ kɛmɛ ani bina ni wolonfila de be ka ɲini Mali kɔnɔ campagne ni kalata sɛbɛn dilu baaraw be senna Kayi mara kɔnɔ nin baara bannen kɔ Kayi mara sɛrɛkili wolonfila ka kan ka député 21 de sɔrɔ Kayi mara la cɛbɔ ka ca ni 160 ye o tilalen do lisi 50 kɔ de cɛ olu la muso ye 40 ɲɔgɔnna ye Kayi région kɔnɔ kala tabaga ka kan ka caya ni maa 900 ani 72 ani 2 ye ɲɛmɔgɔ y'a yira ko walew sigilen do sen kan walasa kalata jɛlenw ka kɛ Kayi mara kɔnɔ nka jateminɛkɛbaga dɔw sirannen do kalataba kana ta dɔgɔya dugudenw dɔw fana y'a yira k'u bɛ fɛ député kura minnu bena ta olu ka to ka segin kana ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye an b'aw hakili jigin ko kalata in tako fɔlɔ ɲɛ sigilen do marisi kalo tile 29 nata a tako filanan ka kan ka kɛ avril kalo tile 19 san 2020 Aywa ayirala ka foko ni kalata walew sera caman be no olu te wuli ka tu ka kalata sebenta wa uteta aywa député aywa bureau de vote la wala sakata kalata aywa Elhaji Adama Isa Sako Kayi mara la o ko be bolo jumainde kan an b'a fɔ auzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim an sera hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la jamana hɛrɛ ala k'a d'a ma an bɛ siran ni min ɲa yarabi ala ka a daɲa an ka tulo meli ma kila hɔrɔma la bilamo hɔrɔma la sali ala muhammadu n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ ko min na an bɛ faso bɛɛ ka baara dilan élection ye wajibi de a bɛ jamana dɛmɛ a taabolow fɛ mais an ka lakɔlɔsili ye min ye élection na mɔgɔw t'a k'u kun ko ye parce que u b'a fɔ k'a fɔ fɛn min do kɔrɔlen minnu tɛmɛna ɲumanba b'a la ɲumanba b'a la o kɔrɔ ye mun ye député minnu taara u ma se k'i janto dugudenw na u ye kuma minnu fɔ o m'u labato u ma se ka yɛlɛmali dɔ dugu kɔnɔ fan si la i b'a sɔrɔ hali n'u ye dɛmɛ kɛ a dɛmɛw bɛ kɛrɛnkɛrɛnyalen de an b'o lajɛ an dun bɛ waati min na bi anw y'a dɔn anw ka Kayi bɛ sigilen n'i y'a tila 30 ye i b'a sɔrɔ mugan kɛnɛ o y'anw ka tagamadenw ye n'o ko migrants parce que anw bara mɔgɔ tɛ min faamu anw bara migration ka voyager a bɛ komi n'an ka danbe siraw de don n'an ka laada de don donc tɔgɔma y'anw bolo wajibi de ni wajibi min don fana an y'a dɔn yɔrɔ ye koyi parce que ni migrants tun tɛ bi i b'a sɔrɔ Kayi kɛn datuguna o ye sira bɛɛ ye o sira bɛɛ de donc n'i y'a lajɛ u ye dɛmɛ min kɛ a bɛ se a tɛ se kalakali donc ni kala t'a la n'u min sen don a la sinon mɔgɔ bɛ mɔgɔ faransi n'u ko hali dugu kɛlɛ ma a ye taa aw ka papiyew bɛɛ ta sini bɛɛ bɛ wuli ka t'i ka papiye ta mais n'olu sen ma don a la bonya ma don kan parce que bonya bɛ mande bonya masiri bɛ mande a bɛ na ni gɛlɛya ye karitiw fana tacogo fɔlɔ fɛ an delila min na o de ka nɔgɔn bɛɛ t'a ɲɛ sɔrɔ koyi u k'a lajɛ k'a kɛ u b'a fɔ min ma porte en porte ka don da ni da u ka di dugulenw bɛ yen ni karisa ka olu de ni ɲanba ka papiye ta o b'a nɔgɔya n'aw ko bɛɛ ka taa fantan ka ca sɛgɛnbagatɔw ka ca denmisɛnw ka ca banabagatɔw ka ca bɛɛ tɛ se ka taa karite ta dɛ ne kɛ ni hakili la o de ye gɛlɛya kunba ye ne hakili la dɛ d'accord i bɛ fili ka hakili de la nana soko aywa e bolo bibi na kalata est ce que ko nafama do Kayi kaw bolo wa me jama fo kiraman to yalla mba fo ko ayeni damne ni hɛrɛ ye ala ka lawle ni hɛrɛ ye ne ka faamuya ye min y'a kɔnɔ cɛkɔrɔba bɔra ka min fɔ sisan
a ka kuma tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ faamuyali kɛ ka di hakilinata de kan ne yɛrɛ kɔni bolo mɔgɔw kan ka bɔ ka t'u ka carte d'électeur ta i y'a mɛn dugu ka di dugudenw de b'a kɔnɔ i y'a faamu ne yɛrɛ kɔni bolo an ka bɔ parce que mun na i y'a mɛn jamana mɔgɔw de b'a kɔnɔ anw yɛrɛ minnu b'a kɔnɔ na anw ma k'an yɛrɛ mɔgɔ tɛna k'an ye na anw ma wuli ka jɔ an yɛrɛ ye mɔgɔ tɛna jɔ anw ye i y'a faamu ne kɔni bolo ni ne de don bɛɛ ka wuli ka t'i ka carte d'électeur ta e b'a ta i b'a ta i yɛrɛ de ni i y'a ta i bɛ voter député minnu ye c'est vrai an bɛ voter an b'a fɔ de n'an votera nin ye nin bɛ nin kɛ n'an votera nin ye nin bɛ nin kɛ c'est vrai a caman fɔra a ma kɛ a caman fɔra a ma waliya an y'o ba kelen ye mais est-ce que même aussi ka na o yɔrɔ la bi o y'a bali k'an ti voter yan nk'an bɛ voter la an bɛ ka taa voter o mais o t'a to k'a fɔ ko n'an y'an ba ko ka voter ko jamana in bɛ ɲɛ fɛnɛ koyi a t'a to fɛnɛ ko n'an votera ko jamana in bɛ ɲɛ n bɛ yɔrɔnin dɔ fɛnɛ fɔ ka fara o yɔrɔ kan kow bɛ ala bolo mɔgɔw b'a fɔ ko bɛ ɲɛ an yɛrɛ bolo mais kow bɛ ala fɛnɛ bolo i y'a faamu wa an ne kɔni bɛ min fɔ an ka voter n'i dara min na voter i y'a faamu dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko n'i y'a sɔrɔ ka wuli ka voter n'o tɛna ko falen kun jumɛn in de bɛ voterli la bon ka wuli ka voter n'o tɛna ko falen k'i ban ka voter a tɛna ko falen ni fila bɛɛ kelen donc jumɛn in kan ka ta a ye taa voter d'accord ayiwa baraka fofana e kunnafoni dila ye i bɛ mɔgɔ caman ɲininka i ni mɔgɔ caman bɛ baro kɛ nin ko ninnu na hakilila jumɛn in de bɛ dugu kɔnɔ nin wale ninnu kan bɛɛ lajɛlen fo nin ko in kan hakilinaw ka ca fɛn min ye ka taa carte d'électeur ta dɔw bolo a kun bɛ dɔw bolo a kun tɛ nka hali n'a danna don in ma ne de ta ye n ka sɛbɛn ye n ka taa ta n b'a ta ka bila n bolokɔrɔ n'a ka di n bɛ mago ɲɛ n'a ye n'a man di n tɛ mago ɲɛ n'a ye o kosɔn mɔgɔw kan ka wuli ka t'u ka sɛbɛnw ta n'i ma taa ta n'i ka sɛbɛn tununa o fana ye fɛn wɛrɛ e ka sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa baara kɛ n'a ye fɛn caman bɛ yen o la i tɛ fɛ min ka kɛ walasa k'o bali a ɲuman ye ka t'i ka carte ta nka fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnna tungarenkɛw ka ko ye olu fana sugandili caman b'a la bi bi in na u da b'a la parce que Kayi tungarenkɛw jɔyɔrɔ ka bon u jɔyɔrɔ ka bon k'a ɲa u jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya fana ka tiɲɛ an k'o fana fɔ dɛ parce que politique la sisan tungarenkɛw donna Kayi région yɔrɔ dɔw la ɲɛ dɔw kan o bɛ se ka na ni tiɲɛni sira ye mais o ka ca communal de la parce que i bɛ taa sɔrɔ sisan maire dɔ sigira o ni tɔnɲɛmɔgɔ tɛ kan na u bɛ se k'a fɔ nin kamanda bɛɛ kɔnɔ an tɛ foyi kɛ alors que a tɛ kɛla maire nin ye a bɛ kɛla sigida de ye ni sigida taara ɲɛ aw bɛɛ de ka fɛn bala hali n'a kɛra maire tile la nka min ye min kɛ o fana donnen don mais ala ye sariya ye jɛnɛ n'a ye ka fɛn dɔ ta ka kalifa dɔ tigi la o ka waati kɔnɔ ni e y'i ka population bali i b'i yɛrɛ mako sa bon sisan min yɛrɛ ka ca Kayi mara kɔnɔ o de ye migrants yɛrɛ ye candidat ye yɔrɔ caman na yɔrɔ caman na parce que cercle fila kɔnɔ Bafulabe ani Yelimane san dɔ nana migrants fɔlɔ minnu y'u kanbɔ dɔrɔn olu kɛra député donc législative min tɛmɛna fanfilɛ minnu ka mandat bɛ ka dafa o waati la Kayi yan migrant kɛ min présidentera Kayi yɛrɛ a ka ca ni 10 ye Kayi cercle dɔrɔn kɔnɔ fan bɛɛ Zeyina ta migrants b'a bɛɛ la tuguni parce que campagne tɛmɛbagaw la migrants donna la présidentielle la mɔgɔw yɛrɛ bɔra kama ka bɔ kɔfɛ ka na k'u sen don fɛn na campagne la o cogo kelen na o migrants nana ka don législative la en tant qu'acteur u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ min tun fɔra k'u yɛrɛ ka députés ɲini u ye ni o tun bɛ kɛ o de tun bɛ se k'u nimisiwasa kosɛbɛ parce que o députés ninnu mana ta u ye u bɛ jamana min kɔnɔ olu bɛ se k'u hamina ko caman fɔ yen nɔ nka n'u taara yan ka kɛ député ye misaliya la olu bɛ kɔfɛ minnu yɛrɛ bi yan a ka gɛlɛn olu kana dantigɛli kɛ wa député jɔyɔrɔ ye min ye mɔgɔ fana t'o dɔn koyi n'i ye population ta n bɛ député ta a bɛ kɛ mun ye i bɛ mɔgɔ caman mɛn ni sigira i b'an ka sira dilan ni sigira i bɛ o tɛ député ka baara ye député ka baara ye minnu ye n'o de sariyaw tali ye fo an k'a ye k'a fɔ députéw la ni sariya minnu taara u bɛ n'u dantigɛ o ye diyagoya de musaka bɛ d'u ma o kama u kan ka n'olu kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ député kan ka fana gɛlɛya minnu b'aw kan ka taa kuma ni o ye olu bɛ se ka ministre bɛɛ interpeller mais n'i ye Kayi mara ta kɛrɛnkɛrɛnna Kayi cercle ta k'a fɔ ko député bɛ ka gouvernement interpeller i t'a ye i bɛ mandat bɛɛ ta k'a lajɛ
ite kayi hamina e fola ka fo mɔgɔw bɛ kuma na o de bɛ kayi ka caman dusu tiɲɛ u b'a fɔ ko n tɛ voter n tɛ voter n balimamuso ye min fɔ solution tɛ solution tɛ an k'a ɲini ka a mana kɛ cogo o cogo u bɛ se ka fisaya ni ɲɔgɔn ye mais k'a fɔ k'an t'an da don a la e y'a ta o e m'a ta o a bɛ sigi communal minnu tɛmɛna an y'a ye mankan wulila yɔrɔ dɔ la parce que a kɛra mɔgɔ dɔw kunna ko hali n'a ma taga ni taux de participation dɔgɔyara maire tɛ légitimité sɔrɔ a bɛ bɔ yen a mankan wulila an y'a ye a conséquence kɛra min ye donc nin cogo kelen fana n'aw kan tɛ taga ne bolo o tɛ solution ye mais an kan ka min fɔ Touré ka ɲɛsin tunkarankew ma a kɛra élection ye a kɛra fɛn wɛrɛ faso jɔko kuma tɛ se ka fɔ n'olu tɛ nka an ka taga a ɲɛɲuman kan an kana mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn an ka sigida de lajɛ sigida ka nafa ye jumɛn ye jamana ka nafa ye jumɛn ye an ka taga n'o ye parce que migrants kabini décentralisation mana olu de tun ye tuloma ye Kayi décentralisation nalen Kayikaw y'u adapté a la association communale sigira bi bi na Faransi fédération de cercle 7 de bɛ chaque cercle a ka fédération bɛ cadre CAF bɛ k'o bɛ fana kuncɛ o ye région ka fɛnw ye donc n'a ma ɲɛ ko an bɛ o jɔyɔrɔbaw bɛɛ kɛ ka tila k'a fɔ an bɛna a ta cogo wɛrɛ n'an ma sabali o ye migration ka ɲali kɛ a bɛ tiɲɛli kɛ a dun a ma dabɔ o kama minnu bɛ territoire kan olu ka hɛrɛ aw bɛ ka kɛlɛ kɛ o de ye olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira min fɛ o de ye basigi ka kɛ ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ fɔlɔ. D'accord Elhaji Adama Isa Sako ko tunkarankew kan u yɛrɛ ka député sɔrɔli o walew donc est ce que e hakilila jumɛn bɛ e la o ko la tunkarankew n'u ka député ka kan wa. Bon ne kɔni bolo n'an b'a fɛ jɔyɔrɔ min b'u la a ka sabati dɔ ka fara kan mun b'an bali u ka député kɛ ni jamana wɛrɛ bɛ sɔn u ka député kɛ sugu bara par exemple ni député bɔra France est ce que France bɛ sɔn un député de Mali état migrant a ka to France ne ka ɲɛ b'o dɔrɔn n'o tɛ gɛlɛya ye moi je pense que a ka kan parce que n'an b'a fɛ an b'a fɔ cogo min ensemble bɛɛ ye kelen ye a y'u to yen n'u fana y'u ka député sigi a bɛ dɔ fara dɔ de kan o de ka ɲɛ ne hakili ye. Ayiwa walasa est ce que a bɛ se ka kɛ n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ kun jumɛn de la mɔgɔ minnu tun bɛ se ka kuma o kan o ye gouverneur préfecture tribunal mɔgɔw an y'u wele nka u ma sɔn ka se kɛnɛ kan yan nɔ ayiwa Nana Suko e hakilila ye jumɛn ye o wale in na tunkarankew jɔyɔrɔ député kalata walew la. Kuma barani baraka fɔ fana a ko n'a fɔra ko député ka sigi k'a fɔra ko député tɛ sira dilan o yɔrɔ bɛɛ tɛ se ko o faamu an bɛ dugu min na kalan ni kodɔn tɛ kelen ye n'i ye ko fɛnɛ dɔn n'i ma kalan o fɛnɛ tɛ kelen ye ne ka jateminɛ la e filɛ k'o yɔrɔ min fɔ n'i ye mɔgɔ 100 jɔ Kayi bi min b'o yɔrɔnin dɔn ne b'a f'i ye n k'a tɛ tɛmɛ 10 kan parce que caman yɛrɛ bɛ voter minnu t'a dɔn u bɛ voter ni nin hakilina de ye. K'a fɔ ko député bɛ sira dilan u ye. Ko ni député sigira u b'an ka quartier dilan u b'an ka sira dilan u b'an ka o kɛ tan. U b'o miiri de wa walima kɛlɛ cɛbɔ ninnu yɛrɛ de b'o f'u ye. Mɔgɔ minnu bɛ voter u b'o de hakilina fɔ mais i b'a dɔn n'a fɔra ko politique ye bon est ce que tant que député e bɛ se k'i sigi ayi n t'a kɛ wa a n'o y'a sɔrɔ e ka baara tɛ ni muso groupe nana e baara sisan an bɛ voter ye n'an voter ye i b'an ka nin kɛ sira dilan i b'an ka carré kɔnɔnaw kɛ tan aw b'an ka yan kɛ tan est ce que un député peut dire que non a tɛ se k'a fɔ ayi parce que ale b'a ka sanayɛlɛ ɲini na i y'a faamu bon yɔrɔnin min filɛ o degunba bɛ yen donc mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko ni député sigira ko député ka waleya tɛ nin ye non o mɔgɔ de ka ca min t'o yɔrɔ in dɔn. Mais jɔn de kan k'a fɔ ɲɛna. Bon ne yɛrɛ ka kuma lasigi la ni député nana k'a bɛ yɔrɔ ɲini sisan fanga ɲini sisan k'a bɛ fɛ mɔgɔw ka voter ye en tant que député hali ni député m'a fɔ minnu bɛ réunion kɛ i n'a fɔ sa baraka filɛ sa a bɛ baara kɛ radio la bɛɛ b'a dɔn u b'a dɔn a tɛna nkalontigiw ye baraka ta san an ka réunion kɛ bon an bɛ nin réunion kɛ sa mais an bɛ ka yɔrɔnin dɔ fɔ an k'o fɔ dɛ k'a fɔ ko députéw b'u ban o tɛ dɛ o yɔrɔ in tɛ députéw ka baara de mais o tɛ fɔ o tɛ kɛ la parce que tiɲɛ ka dɔgɔ bi tiɲɛ dɔgɔyara. D'accord tunkarankew jɔyɔrɔ don. Bon tunkarankew jɔyɔrɔ i b'a fɔ n fa fɔra k'a fɔ sisan ko ni Faransi sɔnna ko k'a fɔ ko ni an ka député dɔ bɛ se ka taa ye en tant que loi ne ma kalan mais en tant que loi n bɛ min dɔn les Français ne peut pas dire non parce que a bɛ bɔ jamana de yan jamana de la fɔlɔ yan ɲɛmɔgɔw de bɛ se k'a fɔ sisan an ka député bɛ taa olu de ka bɛnkan bɛ se ka k'a ye
n'olu ka bɛnkan kɛra ye les français ne peut pas dire que ayi u tɛ se k'o fɔ o parce que déjà ni an ka état kumana n'olu ye bɛnkan sɔrɔ ka bɛn a kan k'an ka député bɛ se ka taa bɛnkan bɛnnen est ce que o bɛ tiɲɛ wa ne bolo o tɛ tiɲɛ ne kɔni bolo a bɛ se ka kɛ parce que n'u y'a ɲini k'a fɔ vraiment anw yɛrɛ bɛ fɛ an ka député dɔ ka taa k'an ka problème ɲɛfɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ nin kɔnɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ nin ka kɛ c'est normal a ka kɛ o b'a to minnu bɛ o jamana kɔnɔ valeur donn'u la kelen o b'a yira k'a fɔ u b'u ka jamana kɔnɔ u b'u ka jamanadenw fɛ parce que ni ko dɔ ma kɛ ko dɔ tɛ dɔn i m'a faamu wa ne kɔni bolo a kan ka kɛ. D'accord Baraka ni ayiwa hali député bɛ sugandi tungarankew ye a bɛ sugandi tungarankew Mali tungarankew bɛɛ lajɛlen de ye wa walima kelen a bɛ kɛ jamana kelen ayiwa tungarankew ye. Ne ka miiri la ni député bɛ sugandi a kan ka sugandi tungarankew bɛɛ de tungaranke ma bɔ tungaranke la hali ni ka sɔrɔ sariyatigiw de bɛ se ka an dɛmɛ ka fɛsɛfɛsɛ ani administration mɔgɔw an bɛ se ka voix jate cogo min na walasa k'a dɔn nin liste masina ye terrain politique to masina ye nin bɛ kɛ ale ka député parce que migrants hakɛ tɛ kelen ye jamanaw kɔnɔ ni an b'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire nin hakɛ bɛ yen français nin hakɛ bɛ yen donc u b'olu de sanga ɲɔgɔn ma k'a lajɛ député bɛ taa cogo min na nka ka député kɛ ni d'u ma ne bolo a ka ɲi n bɛ se ka ni fɛn dɔw sanga ɲɔgɔn ma o tɛ kelen ye an bɛ don min na komi Mali kɔnɔ mɔgɔw dɔw bɛ yan minnu ye conseiller consulaire français de don u bɛ mɔgɔ minnu bɛ voté u ye o de ye binationaux ye mɔgɔ minnu français sɛbɛn b'i bolo Mali fana sɛbɛn b'i bolo hali u ka campagne bɛ sen na sisan olu b'u ka mɔgɔw ta o mɔgɔ ninnu ko o ko mana k'u la consulat ka niveau olu de b'a ɲɛnabɔ kelen assemblée bɛ sigi dɔw kɛ Faransi u bɛ siéger dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ zone kelen bɛ représenté par exemple Ouest Sahel dɔw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ Mali ka conseiller olu tun bɛ sigi ka Ouest Sahel bɛ représenté français minnu bɛ yan ou bien binationaux minnu bɛ yan o cogo kelen na an fana ye député dɔw sɔrɔ Europe jamana ka nin hakɛ bɛ yen Amérique continent ka nin hakɛ bɛ yen Asie n'u raisonné na a cogo la a bɛ se ka dɛmɛ parce que n'a ma ɲɛ ko u bɛ kasabi bɔ ka faso yiriwali kɛ a ka ɲi yiriwali ko kumaw la u da ka don a la olu bɛ se ka interpellation kɛ mun bɛ se k'an dɛmɛ bi bi in na n'an ye co-développement ta co-développement a bɛ ministère de Mali l'extérieur ka bolo kan ni tungarankew ma wari hakɛ dɔw bɔ projet in tɛ sira sɔrɔ hali ni ka sɔrɔ an minnu bɛ yan n'an ko 100 o 100 an bɛ 30 bɔ co-développement bɛ ni migrants ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ kɛ a dabɔ kun ye k'olu da don a la k'olu jɔyɔrɔ don a joliko la o cogo kelen na an bɛ se k'a lajɛ sariya yɔrɔ fana la ni u da b'a la lala u ka interpellation bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔ fara co-développement ka baara caman kan an n'u ye caman kɛ ka tɛmɛ et puis u ka faamuyali bɛ évoluer kayi bɛ yɔrɔ caman ye bi bi in na Segu bɛ ka taa kayi ka école la n'o tɛ décentralisation nalen kayikaw de sera k'u adapté parce que bɛɛ ka dugu ka migrants de tun bɛ yen dugu commencé ka fara ɲɔgɔn kan façon intervillageoise k'o sigi mais commune ko nalen u y'u adapté yɔrɔnin kelen commune fɛn o fɛn bɛ yen i ka commune migrants ka président bɛ yen o de ye maire kuma ɲɔgɔn ye cercle fɛn o fana bɛ yen i ka fédération président bɛ yen o y'o ye donc région na o bɛ o cogo kelen na si on parvient ka élu dɔw sɔrɔ o élu fana bɛ se ka kuma u ka cercle bɛɛ tɔgɔ la ni ka sɔrɔ a bɛ kɛ à l'échelle régionale administrateur de bɛ se k'o réfléchir ni juriste n'u y'an bila sira o la mais an kɛ ni minnu ni tungarankew bɛ baara kɛ vu u jɔyɔrɔ kama Kayi mara kɔnɔ an mako bɛ u ka député sɔrɔ. D'accord ayiwa n'u u kan ka député sɔrɔ mais bi bi in na fana n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra tungarankew ye a kɛra dugudenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara la a yirala k'a fɔ k'u tɛ taa ayiwa kala ta an y'o kuma kɛ sisan nin na mais o taabaliya in fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ o la ka o ko kɛlɛ. Immigrés ka kalata immigrés dɔrɔn tɛ dugudenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka taa kala ta fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan walasa o ka se ka kɛ. An bɛ jamana min kɔnɔ an ye taabolo fɔlɔ ta k'a fɔ bɛɛ de bɛ t'i ka quartier retiré maa tɛ taa maa ka quartier retiré o kɛlen an ye kɔlɔlɔ min kɛla la quartier tɛ retiré mais n'o kɛra an bɛ taabolo wɛrɛ lajɛ min bɛ se k'a to quartier ka retiré o de y'a to ne ka kuma kɔnɔ n k'u k'a lajɛ n'u b'a kɛ de porte en porte pour que quartier bɛ se ka retiré cogo min. mais est-ce que o se bɛ jamana ye. a delila ka kɛ o quand on distribuait les cartes nin na carte nalen a taara dugutigi bɛra on en a fait par secteur ka jeunes ta minnu bɛ secteur dɔn u donna olu kɔnɔ ka ninɛw enlever mais o ni registre bɛ taa pour que tu signes quand tu prends y'a ye o y'a facilité mais pour que o t'o fana lajɛ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye parce que n'i ye ko fɔlɔ lajɛ a ma ɲa
solution be yala je fla sababu nya ala je ni bi sen ka solution do fraka mi bi se ka no ya nga kuma kono nya fo ko ni madame ma fa ni français sona ngoni ube jamana mi ka no ka sariya be son ka fo député mali député ka subara ne nya te problème la mais est-ce que ate se ka to assemblée konnana tuma dola beta ka to kungo nyini walma kilen ka sey kata restitution kuye justement o yoro de mako parce que ni député dugu dola est-ce que ni tara dugu werela olu be soy ka o député ayma c'est ce que je veux dire ni seria ma bama et jamana ma bama ndama do pour ka o malion be bama moi je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça d'accord nyin gal wore no be aywa ibora ka min fo sanna no kata carte d'électeur takadi mroma o ka yorowla mais alni adira uma tanke u yerema nganyata ka fo ni anga baraketa yambe fekake carte d'électeur est-ce que utina to bolo sokonna yeno ka bangata votikero la bon wo problème akan no ko ma kagele parce que ni ya me beta voter ou ba voter ba kana nguma de bila ka voter karsai mais noté akagele kata voter ko bon minu kan ko nguma fanake parti politique te campagne kala kamgo excité kata campagne ka dugutuguta kala et au façon na fole fenant mbake nyamakalo bi senka impliqué pour que kamgo sensibiliser il y a pas de sensibilisation par rapport au vote télé be mifo télé te dugu min kono de kacha ali dugu do be radio te ni a fo télé la utame radio la utame kuma te télé ma donc il faut changer de stratégie de communication pour que mo ka se ka famu ay ta voter ka da ka malena de ita voter ko député betal il be voter de parce que tu es mali ni mo yo famu folo ou be sonka fo mais faut de kanya fu yo ka famu mais ni fente foluye abebe fo télé ni radio la radio te robela kuma te télé ma tu as vu qu'on a un problème sérieux circoncis aminu be dugu bakon télé kacha télé mimba folo iba sore be télé wetara donc itame la sensibilisation est difficile mais folo fande la minna nyama kala ka action ka bala nous ma fo misirla ou ba fo denkunila ou bisenga fo banikero tout ça ou bisenga mo excité ka dakan kata ka barake obe do fara do de ka te fo ibala ne hakili d'accord aywa Nana Suko, pardon. Bibina, est-ce que ebolo menye nyefoli o kanga dan kalata surnyani bara udroma? Mogo la doniali kalata nafaka, est-ce que kanga dan ki hijo campagne mana dam netuma mina walma kelen kalata surnyani ka nyefoli ke? Ne kon bolo amakanga da oma. Parce que ibaro ame jamana min kono. Chekorowa bora ka fo sanno ko do be faga fodi. Ya famu. Akanga fode aka yoro do be o kuma echi folo ni ko kumbe ke nyamakalo kumbi do ala gango kumbe goshi awo o kele ni echi nyamakalo bi do ala do yere be tamani goshi ube moto di do maka esasi kukum ube fenta ube alo fo ube do kare ukono mo ube yele ube munu blala yele ko mo do ube yele aba ke ni chuga munu ye mo ube yele ube konta uba fo ni sera anya me bo sisa na se asele kuma na mo uba fo tinyero akuma be ka fa mena ko anga ngata ni ngata o ara be courage do doula parce que ko foli ka fo abe courage do doula ya fam parce que beni ka fam ya chogoro do abe courage do doula do ba fo ye anteta yorosi ibita voto ye u mana voto u ba keta comme nya fo ye chogomna e bora ka fo sanu ko srada te député ka baraye e ba soro chama ba fo ni ne beke bo o be na voter si sanu ka ta voto otike u ba fa anya fo imai kabini ni tigi sikira amanike bo efle ko mi fo sanu anshi to don kui an chama be an to don de o yoro ka gele ko seba an chama de be mi to don bon ne koni fene bo yoro ni fo ka gele député na manye député siki beke député be siki kumi kama akanga fodi iya famwa chekoro bora ka fo saka kuma kono iya me akko kuma nye wuli balle akanga fodi akanga fo ani député be sigi député ka bara ye ninde député ka ni ali munu be réunion ke sesa no ina fo sanno ni ngake parti do sesa u ka ni jekulu do siki saka ni ko jekulu nyemo ye sesa en tant que o jekulu nyemo akanga fa ka jekulu mo ye di amena ni ke anga mo la somi anga fuye na anga député be sigi akanga ni ne ke ni te député ka bara ni député ka bara no kera sesa mo ko munu ka bara israda est ce que jamana dun ta do
minnu t'a dɔn u tɛ bɔ a kalama wa n'u bɔra a kalama sisan k'olu de kan ka sira kɛ ten tɔ est-ce que u tɛna olu de tɔgɔ fɔ wa mais o yɔrɔ min filɛ kunfinya b'o kɔnɔ kosɛbɛ a tɛ dɔn ne ye parce que chaque fois député sigi ne b'a kuma mɛn barodaw la an tɛ taa voter parce que n'an votera an ka siraw de an ka nin de u tɛ foyi kɛ bon tiɲɛna hali ne yɛrɛ ça m'a surpris ye parce que ne yɛrɛ bolo député de b'a kɛ i y'a faamu donc e yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bolo député de sira kun kan ka dilan bon tu vois o de la k'i ma n ye kuma fɔ ko n'i y'a jɔ 100 sara la min b'o kalama a tɛ tɛmɛ 10 kan o yɔrɔnin c'est vrai anw de ye muso ye an bɛ ɲɔgɔn mɛn de an b'a dɔn di o mɔgɔ ba kelen de bɛ yen min t'o yɔrɔ in kalama bon ne b'a fɔ ni député sigiw bɛ kɛ député ka baara ye min ye u k'a expliquer mɔgɔw ye u ka mɔgɔw bɔ kunfinya kɔnɔ u k'a yira k'a fɔ ni député bɛ sigi a ka baara ye nin de ye assemblée kɔnɔ a ka baara ye nin de ye nin yɔrɔ la nin de kan ka kɛ tan député fɛ yɔrɔ min tɛ député ka baara ye u k'a bɔ fili kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ne kɔni bolo n'o kɛra jamanadenw b'a dɔn k'a fɔ ja ni député bɛ sigi nin de ye k'a ka baara ye nin de a kan ka nin de kɛ n'o kɛra kunfinya min b'a ko kɔnɔ a bɛ dɔn sinon yɔrɔnin fila ka gɛlɛn dɛ donc e kelen ka bɔ a kalama nin ye e bɛna ɲɛfɔ i ka du kɔnɔ k'a ɲɛfɔ i ka sigida la hali n terimuso n b'a f'u ye parce que mɔgɔ i bɛ bɔ ko dɔ kalama ko dɔ de nɔfɛ o i y'a faamu wa bon ne ni ɲɔgɔnna ba kelen n b'o f'i ye dɛ o ka ca yɛrɛ de yɔrɔnin vraiment n b'a fɔ ka insiste a kan ne ni ɲɔgɔnna ba kelen mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko ni élection kɛra ko député ka baara tɛ nin ye a mɔgɔ ka dɔgɔ. D'accord, an bɛ tila ka kuma di ma sɔnni Barika Fofana est-ce que stratégie de communication ɲɛfɔli kɛcogo falen kan ka don a walew la wa? Falenba de kan ka don a la minnu kan ka ɲɛfɔli fɔlɔ kɛ o ye politique tɔw ye politique tɔw bɛ jamana wari tila parce que wariba de bɛ d'u ma o wariba bɛ di ka da mun kan nin conseil hakɛ bɛ n bolo ni conseil fana u bɛ niveau tɛ kelen ye conseil communal bɛ yen conseil cycle la ka mɔgɔ dɔ bɛ yen conseil de ka mɔgɔ dɔ bɛ yen haut conseil la ka mɔgɔ bɛ yen député hakɛ dɔ bɛ yen o bɛɛ de bɛ jate k'a k'i ni mɔgɔ caman b'a bolo ni wari hakɛ kan ka d'a ma o miliyɔn minnu bɛ d'u ma u kan ka wuli k'u ka tɔndenw kalan k'u kunnafoni nimisiwasa jamanaden to bɛ se kɔnɔ mais politique mɔgɔw u t'o kɛ wari min bɛ di politique tɔ ma lala o bɛ dan sira la nka a kɛ ni dabɔra min kama a tɛ o tɛ mɔgɔw nimisiwasa ni élection fana sera o tɛ waati k'u bɛ mɔgɔw lakalan mɔgɔw lakalan waati t'o ye min bɛ kɛ o waati la o de ye mɔgɔ ɲini a ka ca ala fɛ ni kasabi ye o kasabi fana mɔgɔw fana y'a faamu k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko ninnu b'a ɲini u bɛ fɛn de sɔrɔ n'u bɛ fɛn sɔrɔ an fana ka fɛn sɔrɔ ni o fana ma bɔ mɔgɔw kunna mɔgɔw fana t'a ɲɛ ɲuman ɲini dɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ fana n'ali ni olu ma par exemple campagne min tɛmɛna an ye député ɲininka kosɛbɛ minnu tun ye candidat ye bɛɛ k'a ɲɛfɔ député jɔyɔrɔ ye mun ye fɔlɔ u k'o ɲɛfɔ mɔgɔw k'a fɔ député kelen bɛ sugandi mɔgɔ joli de kama député a bɛna kɔsegin min kɛ musaka bɛ d'aw ma tara a tɛ di a bɛ di ni session fɛn fɛn kɛra wari de bɛ di u kana dantigɛli kɛ essence b'o la musaka wɛrɛw b'a la mais u yɛrɛ ye min fɔ a waati la munna u tɛna ɲɛfɔli kɛ n'u nana ko mɔgɔw tɛ bɔ an ko ni mɔgɔw tɛ bɔ munna aw tɛ radio caman synchroniser k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka se k'a lamɛn n'aw fɛ mɔgɔw k'a faamu mais ko dɔ fana bɛ yen ni mɔgɔ min mago bɛ a yɛrɛ la ni mago b'i yɛrɛ la i bɛ min ta o fana mago bɛ k'i la mais min bɛna e mago bɛ min bɛ min sugandi n'o bɔra k'a fɔ e mago bɛ wari dɔrɔn de la a bɛ wari d'i ma juru t'aw cɛ bilen o e sanna de ka sugandili kɛ fɛn wɛrɛ t'aw cɛ ni y'a faamu ten de mais n'an sera ka bɔ kɔnɔ hakilinaw bɛ yɛlɛma mais franchement partout ka dɔ fara baara kan ka mɔgɔw sensibiliser n'u tɛ se o la État ka dɔ bɔ partout ka wari d'État la u ka tɛmɛ ni administration ye ka mɔgɔw nimisiwasa an ka tɛmɛ société civile ye ka mɔgɔw nimisiwasa kɛrɛnɔ caman bɛ yen ONG dɔw fana bɛ yen u ka dɔ fara u ka baara ONG damadama b'a kɛ ka mɛ a ka dɔgɔ ONG caman de kan ka baara kɛ ni éducation civique ko ninnu kan walasa ka se ka voilà misali la Tamani bɛ baara min kɛ u ka programme min ye PEC mɔgɔw bɛ caman faamu mɔgɔw b'an wele ka ɲininkaliw kɛ nin fɔra o de kan ka kɛ wari ka di médiaw ma wari ka di société civile ma ni politique tɔnw tɛ min kɛ o kasabi ka tigɛ n'o tigɛra u bɛ ɲɛ wɛrɛ ɲini. D'accord. Elhaji Adama, est-ce que société civile fana b'a jɔyɔrɔ fa ɲɛfɔli in kɔnɔna na ka d'a kan a y'a fɔ sisan nin na hali n'i y'a sɔrɔ jɛkulu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa kun bɛ ɲɛfɔli kɛ i ka tɔndenw ye k'a fɔ ko jamana jɔ la i ka baara ye nin ye i kan ka nin de kɛ dɔɔnin kun bɛ bɔ a la mais est-ce que o bɛ kɛ bi? D'abord ni an ko an bɛ kuma o kan est-ce que société civile yɛrɛ a faamuna min ye société civile c'est ça le grand problème y'a mɛn parce que société civile la n'i y'a ta ɲamakalaw ma n'i t'u ka tɔn na e tɛ jate comme société civile et c'est pareil pour les autres o dun bɛ faamu société civile dun fɔra de mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ fanga la i tɛ parti politique la i tɛ fɛn na o de société civile mais a ma fɔ n'i bɛ tɔn na n'i tɛ tɔn na i sen bɔra société civile la o gɛlɛya fɔlɔ bɛ yen on ne sait pas à présent société civile de composer les nids
u y'a kɛ association dɔrɔn ye donc n'i tɛ association na i tɛ société civile la o ka gɛlɛn i dun b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka association tan ka baara kɛ dans la société civile il est influent il est dynamique il a du public o mɔgɔ kelen bɛ se ka weleli kɛ mɔgɔ 200 b'a la min na association tan bɛ réunion kɛ ale mɔgɔ 5 tɛ t'u ka réunion il faut voir la différence ni société civile wele n'aw m'o wele ko parce que a tɛ tɔn a tɛ tɔn ɲɛmɔgɔ la a baara bɛ gɛlɛya o de y'a to société civile baara ka gɛlɛn de deux société civile nafolo tɛ d'u ma u ka baara kɛ n'i bɛ tɔn sigi kɛ bi f'i ka sigilan ta ça c'est le minimum i ka sigilan ta n'a t'i bolo chaise tɛ tɔn minnu bolo o de ka ca u b'a kɛ cogo di donc il faut que au moins le minimum a ka dɔn ni ko bɛ kɛ groupement jumɛn bɛ yen qui représente la société civile pour que olu bɛ dɛmɛ ou cas de mec et rendre compte. Et dans tout ça, il n'y a pas de suivi. Réunion Mouambeke a si compte rendu à la base. Nyamo durant les cas information dont ça s'arrête là. Est-ce que Mali din red digelendo ko sobe compte rendu là? Est-ce que chamante fait ka kuna foni marawu yere? Wode anka problème ba folo. Ni réunion fait kela par exemple gouverneur là. Nyamo de wele abeda yende. Il n'y a pas de réunion de bureau, il n'y a pas d'assemblée, donc il n'y a pas de restitution à la base. Femme femme il be tani ira kilna de bo de focus ri bata ibe mo minu nyamwa la tetano ko hakliye donc ni tara ni ira hakilna itizenga siginga kuma fuyo parce que nous ko kuma bata o ya gele ado mais administration de bisenka ni beke kalaje société civile nouveau ça veut dire que tout ce qui se réclame d'une association ou bien un leader associatif, culturel ou religieux fait partie de la société civile ou kuwele na ton sigibeke. Député ka bara donente familialente kosobe mo chaman fe chuga mina est-ce que société civile jorote o chugola kada ka ambe do ye o ba fu be société civile la après ibu ye politique tondo la wal ma kelen ibu ye ka campagne gauchi do fana yi o ko bebul wo de man ka justement na for société civile déjà ça veut dire que était policier ite politique kela moye ni ikabara minye ibe dangode yame wala tu deviens un contre-pouvoir ya fanga bi bonya comme ibe fanga bonya parce que fanga bonya e wajibidi mo ni ko ite fanga bonya ite fendo ala ere de ada oyi ala tabulodi fanga bonya li e wajibidi ni mo kate sera fanga ja ite fendo angana ngonde c'est la première des choses société civile ta don akakan kabara mite e utewele kanya funyana minu fana bisen ka doni funyana nolu te nyamugala wolu sembe bala donc aka gele député joro ka gele wala député ka baratisen ka koyi yame ibala janya futuko mi 90% de députés ou bena de ni députation na ou te sigleya donc ou te campagne dobo nyere ou te donné yame ni député doye ka kuma la me ou bena folo de di c'est pas la peine de faire les campagnes et bena folo de drom robe voter dem sene do ba folo do ko malen yere ko sheda ka gele ni malien parce que chebe savoir que malen do be kamina ndama be tan voter agelera voter ma koy donc pour que mentalité ka changer ça il faut que nous retournons à nos valeurs ancestrales an kana baraka futugomi an kana to ko élection sera kanka campagne dama kabri ni betami ay senya makaloma ay se tontuguma ou ka essayer ka député nyafo ou be sigi minukala parce que sigu do be ni kuma na mo bala me ko ni kuma na misir ko mo bala ni kuma na de kulla mo bala banni kero et ainsi de suite koñaro c'est des créneaux où les porte-paroles sont écoutés le message me fait 80% au moins sont pris en compte sinon ba e radio la kuma de d'accord que tout le monde peut le dire ou bien radio ka ta bisenka fo problème de communication de la Bénin qui n'est hakil la bi malikono tous les problèmes sont au niveau de la communication faut quoi de la jekode kasego de la communication d'accord suko do ya ira fana ka foko hal niye kuna foni difana do beno luta lame kuni tara shifiun fanfela la ibita soro munun bu sigi ka hal kuna foni diso lame ka mancha chamambu nyeshi balontanko de makada kon ode nafaka bubulu musola ka chama fana beno ko mimbu intéressé o fana ye telenovela si uni feuilleton ni fen wore ye kuni ki be kalata kuma unyefu nyana hal ni ya nyefo tele la wal radio la we sheni fali donc o chuga la nyefoli be se ka kechugo di ko ulubu lame bon iyo kuma mfo kuma yechi musola ka fiton ko ka bombi mali in kono ni jen fembe folo parce que hali daga obe shishila bi feito ene kama
i y'a faamu ala a gosili caman bɛ a bɛ sɔrɔ feuilleton ninnu de nɔfɛ vraiment o yɔrɔ o ye tiɲɛ mais n bɛ kuma kelen fɔ mɔgɔkɔrɔba minnu tɛ radio lamɛn par exemple kunnafonikan ninnu lamɛn bon mɔgɔ tɛ jugu la quoi an bɛ Mali yɔrɔ min na bi i b'a dɔn ni mɔgɔkɔrɔba dɔw sera yɔrɔ dɔ la u ka halako de ka bon olu ka fɛn bɛɛ bɛnnen don alako de ma parce que mɔgɔw ka kuma i bɛ taa bi i tɛ taa sini jɔn tɔgɔ dɔ fɔ ala donc olu ka miirina bɛ taa o waati de kan o kuma dɔw yɛrɛ olu caman b'a lamɛn ka tɛmɛ sifin ninnu ni fɛnw kan ka d'a kan fajirida fɛ i bɛ taa sɔrɔ radio bulu kɛrɛfɛ wali wuladafɛla la u b'a lamɛn par exemple olu caman bɛ radio Mali de lamɛn fajiri ninnu fɛ ka caya parce que o ye laada kɔrɔlen kabini an fitinin an b'a ye u bɛ radio Mali ninnu gɛrɛ u la u bɛ kunnafonikanw lamɛn mais sifin ninnu olu bɛ se ka kunnafoni bɛ se ka u la intéresser cogo di ka d'a kan min bɛ fɔ la bi u t'a lamɛn kunnafoni bɛ se k'u la intéresser cogo di ni cɛkɔrɔba ka kuma n b'a kan hali bi quoi an filɛ bɛn kunda ni ci bilala bɛn kunda dugutigi ma k'a fɔ a ɲɛna ko an mago b'a la ni ci fɔra bɛn kunda dugutigi ye an ka élection bɛna se a ma se fɔlɔ mais a bɛna se nin kalo damadɔ in kɔnɔ mais hakilijigi don an nan'i ma i b'i ka dugudenw bila i n'a fɔ cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min u bɛ se ka tamani gosi ɲamakala bɛ don duw kɔnɔ ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ la ko dugutigi mago b'aw la mɔgɔw bɛ bɔ o parce que i y'a mɛn i bɛ kuma ko mun bɛ yen n'i ma taa lamɛn i tɛna dɔn min bɛ yen o n'i taara bɛɛ bɛ bɔ o ça je te le dis maliyɛn curiosité b'an na n'a fɔra hali n'a ma di dɔw ye n bɛ taa lamɛn kɛ yanni k'a lakali kɔni a kɛra ɲɛna fɔlɔ caman bɛ bɔ u bɛ taa n'u taara sisan ni min bɛ yen nɔ a bɛ f'u ye e yɛrɛ b'a dɔn sa an musolakaw filɛ politiki ko kuma mana fɔ an b'a fɔ ni fɛn tɛ d'an ma an t'a la dugutigi b'a fɔ minnu bɛ candidat la u ko n'a sera ni min bɛ min ka candidat la a ka ɲɛmɔgɔ bɛ na aw bɛ fɔ ka bɛn kɛ n'aw bɛ voter a ye awa a bɛ fɛn d'aw ma aw bɛ jama ɲɛna a ye nin bɛɛ bɛ se ka kɛ o i y'a faamu wa mais o tɛ kɛ la i m'a ye est-ce que o kan ka kɛ n bɛna min f'i ye a kan ka kɛ wari di k'a fɔ ko wari ka fɔ ko k'a di ko nata o yɔrɔ tɛ o fɛn dɔ de don n'i bɛ fɛ ka jama dɔ la kontan a ka kan i ka fɛnni dɔ di an musolakaw filɛ nin n y'a mɛn an ka quartier mɔgɔw da bi cité la ko o ye voté ye le 29 ye k'u b'a fɛ ko ka ɲɛnajɛ kɛ mais o yɔrɔ la Baraka ye kuma dɔ fɔ est-ce que sanni ko kuma in tɛ na o yɔrɔ la est-ce que cɛbɔw t'a miiri o yɔrɔ de la k'olu ye wari de bɔ ka di kala tabaw la maintenant n'u fana sera député bulon na u bɛ jɔrɔ ni fɛn fɔlɔ min ye o ye k'u ka wari labɔ fɔlɔ sanni u k'u ɲɛsin o dugudenw kungow ma bon o yɔrɔ min filɛ hali bi faamuyabaliya don e b'a dɔn e mago b'i ka jamanaden na u t'i dɔn e bɛ mɔgɔ dɔ de bila i ɲɛ mun b'u dɔn olu bɛ da o de kumakan na ni k'a fɔ ko e ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'an votera ye i b'an ka nin kɛ tan n'an votera ye i b'an ka nin kɛ tan e de fɔlɔ b'a ci don ka taa jamanadenw fɔlɔ t'a fɔ o i bɛ taa sɔrɔ député de b'a fɔ a ka conseiller ye n'i taara i b'a f'u ɲɛna n'u votera ye a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan nata nana o patron mais ale bɛ fanga ɲini de la o n bɛ misali ta e la e ye jagokɛla ye bi in na est-ce que e bɛ n'i ka jagokun n'i ye wari min don a la n'i k'i bɛ feere kɛ est-ce que i bɛna sɔn k'a feere wari la min ka dɔgɔ ni o ye i bɛna jɔrɔ ni i ka wari i ka tɔnɔ ni ka jagokun sɔrɔli de yɔrɔ a bɛ i n'a fɔ député fana n'ale fana ye wari ta ka di kala tabaw ma est-ce que a ma jagokun de d'u ma o yɔrɔ la bon ne bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ min filɛ an kana jagokun fɔ député tɛ se ka olu bɛɛ sakona ko kɛ o d'accord est-ce que jagokun tɛ Baraka siga t'a la jagokun en fait mɔgɔ ninnu b'u yɛrɛ feere n'an ye mara ta ne yɛrɛ ye denmisɛnnin dɔw ye dugu denmisɛnnin bɛ yen hali bi mana dɔrɔmɛ fila fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka ballon san u b'u sigi ko fɔ candidat min kan na min bɛ maaw ni ballon san o ye ni hami bɛ denmisɛnnin min kɔnɔ aw b'aw sigi aw ma fɔ miiri aw faso kɔnɔ ko ka ballon ni maaw san o ye aw bɛ se k'o kɛ aw kan ka se k'olu kɛ et puis yɔrɔ dɔw bɛ yen ne ma jɛni minnu ye kosɛbɛ même carte d'électeur ninnu ye retiré n'a danna ne ma a tɛ jagoya ka di mɔgɔ ma komi Sago ye min fɔ min mago don e bɛ taa ta an yɛrɛ hali an ka liste électorale n'a danna ne ma ne ka miiri la mɔgɔ minnu yɛrɛ taar'u ka carte u yɛrɛ ma an ka da olu ma o la taux de participation ko minnu n'an b'u lajigin peut-être u bɛ se ka yɛlɛ parce que vote man di min ye o n'i y'o jate fu de b'i bolo an bɛ mɔgɔ de ta minnu si hakɛ sera ka sɔrɔ u mago t'a la maintenant kunnafoni sera Touré tun ye min fɔ balaniso bɛ carré bɛɛ kɔnɔ bi pour qu'an tɛ profiter ka message passer o kɔnɔ ka carte d'électeur nafa fɔ ka voter nafa fɔ ka député jɔyɔrɔ nafa fɔ o bɛ se ka aw muso bɛ sumu fɛ aw ka sumu kɛ n'o ka mun na an tɛ profiter ka kunnafoni o ye kuma dɔ fɔ ko dugutigiw ni ɲamakalaw fɔlɔ la
i bɛ taa sɔrɔ ni a nana fɔ k'olu ka kumaw ɲɛfɔ o kun b'a ɲɛfɔ dugutigi laadaw sira kan nka bi na n'i ma wari d'olu fana ma est-ce que u bɛ taa ɲɛfɔli kɛ min yɛrɛ ka jugu sisan o de ye candidat caman y'a faamu k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka dugutigiw sɔrɔ mɔgɔ ma deli ka min d'u ma e k'o d'u ma an bɛ hali don min na ko bi o kuma bɛ sen na donc dugutigiw fana min bɛ ka d'u ma n'u m'u janto u n'u ka conseillers bɛ fara n'u m'u janto ka dugudenw bɛ tigɛ o la an kana o dogo ɲɔgɔn na dɛ tiɲɛ na dugutigiw bɛ ka san alimamiw bɛ ka san tɔnɲɛmɔgɔw bɛ ka san surtout musotɔnw parce que musotɔn de bɛ olu ɲɛnamini ka teli n'a bɛɛ i dan ye ka fɛn fu dɔ f'olu ye n y'a fɔ cogo min na b'a dɔn ko député jɔyɔrɔ tɛ bi m'u bila u ka baara la u b'u ka tɔn na u b'u ka nakɔw kɛ u b'u ka jagomisɛnnin kɛ député jumɛn ye wari dun maire jumɛn ye wari dun campagne bɛ wuli tile 2 u b'u t'u hakili keleku k'a fɔ nin bɛ se ka mun n'a m'o kɛ kun t'a la o yɔrɔ dɔn a ko tɛ aw tɛ hali sigi dugu kelen kɔnɔ parce que togodala muso ninnu dugukɔnɔ musow tɛ kelen ye togodala muso b'u ka baara de la koyi donc olu man ka to cogo u kun tɛ n'aw ka yɛlɛma ko parce que campagne kɛra a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ campagne ta ye o tɛ taa yɔrɔ si mais u yɛrɛ ye min k'u yɛrɛ ye o de bɛ se ka taa yɔrɔ jan. d'accord kunnafoni dilaw dun est-ce que olu bɛ k'u jɔyɔrɔ fa ayiwa kunnafoni dili la mɔgɔw ladɔnniyali la kosɛbɛ. o fana fiyɛba de b'o yɔrɔ la parce que kunnafoni dilaw yɛrɛ bɛ ka boli candidat nɔfɛ candidat tɛ wuli ka taa kunnafoni dilaw nɔfɛ dɛ kunnafoni dilaw de bɛ su ni tile bɛɛ ba munumunu na joli bɛ di arajo ma joli bɛ ne yɛrɛ ye campagne dɔ ye dɔw bɛ ala minɛ ka taa arajo 10 wari minɛ ka sɔrɔ olu tɛ arajo 10 bɛɛ directeur ye donc olu fana bɛ dɔɔni dɔɔni di o mɔgɔ ma k'a fɔ nin de dira ka sɔrɔ o tɛ hali candidat ka restitution n ye o walew ye kɛla donc parce que kunnafoni dilaw de fana ye baara in bɔ da la parce que kunnafoni dila kan ka ye kunnafoni dila de kunnafoni dila tɛ mɔgɔ ye ko e bɛna i yɛrɛ fɛrɛ malheureusement kunnafoni sow cayara dɔw donna la olu yɛrɛ y'u ta kɛ jagokun ye donc kunnafoni ni directeur yɛrɛ ye a ka kunnafoni diyɔrɔ fɛrɛ mɔgɔ tɛ jalaki bila agent na agent yɛrɛ fana minnu caman bɛ arajo la n'u ka baara bɛ ka foli kɛ walasa ka dɔnni di ma e ye commerçant dɔ ye n bɛ fɔ sini bɛ taa minnu ka boutique da la i bɛ dɔ di o ka daminɛ ni politique mɔgɔ nana o ye ko wɛrɛ de parce que olu fana bɛ se ka min d'i ma nin tɛ se k'o d'i ma donc kunnafoni dilaw franchement fiyɛba de b'o yɔrɔ la. dɔw yɛrɛ kunnafoni dilaw fana dɔw b'a jira k'a fɔ olu a ŋaniya b'u la ka taa kunnafoni ɲini k'a lase nka n'i wulila bi k'i bɛ taa ɲɛmaw k'i bɛ taa ayiwa parti politique n'i bɛ taa hali n'an ye exemple ta par exemple ka yan nɔ gouvernoraw la ka taa kunnafoni ɲini o kunnafoni sɔrɔli walima kɛ u inviteli kana kɛnɛw kan o fana ye baara wɛrɛ ye. min ka gɛlɛn n'i ye ne ɲininka politicien yɔrɔ la a bɛ se ka gɛlɛya mais administration yɔrɔ la a ka ca ala fɛ kayi kɛni kunnafoni bɛ sɔrɔ hali kɔsa in na an ye administration mɔgɔ dɔw o tɛ ko gɛlɛnba ye que ce soit la préfecture le gouvernorat n'i taara u bɛ kunnafoni di peut-être sous-préfet ka niveau la lui c'est méfie mais fɛn o fɛn responsabilité dɔw b'olu bolo olu bɛ kari ka kunnafoni di mais politique tɔnw a ka ca ala fɛ argument tɛ mɔgɔ caman bolo et puis u b'u to fana olu tama kelen minnu na sanfɛ k'olu kumakan min fɔlɔ u k'a dɔn u bɛ min fɔ donc olu b'u janto mais kasa bɛ minnu yɛrɛ bolo olu tɛ siran. d'accord ɲɛ damadɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ kuma bi na welewele da jumɛn bɛ aw bolo ka ɲɛsin ɲɛmaw politiki tɔnw cɛbaw ani dugudenw bɛɛ lajɛlen ma nin kalata ninnu ko la Adama. Alisa an bɛ ala fo a diyara ale min ye an ka nin sigi in kɛ an bɛ ala in deli alisa jamana in dɔ ka fara a basigi kan an bɛ ci min fɔ mɔgɔw ka mɛn mɔgɔw i tɛ fɛn kɛla mɔgɔ i b'a kɛlɛ i yɛrɛ de n'i y'o faamu ka ban i bɛ fɛn kɛ ni vote ye wajibi de n'i ko i ye maliyɛn de wajibi tɛ ka mɔgɔ sugandi dɛ mais wajibi don i ka t'i ka carte ta i ka taa vote min yɛrɛ ka gɛlɛn k'i ka carte ta n'i m'a taa maa wɛrɛ bɛ se ka taa ta k'a kɛ kunko wɛrɛ o ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o dɔnna a bɛ kɛ comme ne votera donc an bɛ min fɔ Arsa ala ka hakili ɲuman d'a ma an k'a dɔn k'a fɔ député sigi de don fadenya tɛ. d'accord comme sanga tɔ man ca député sigi de don fadenya tɛ d'accord Nana Suko. ne kɔni n b'a fɔ kuma barani kɔnɔ n b'a fɔ musoɲɔgɔn bɛɛ ye bɛɛ ka vote mɔgɔ min ka di ye taa vota ye i b'an ka vote député bɛ sigi i sɔnna ka vote député bɛ sigi n'i dara min na taa vote a tigi ye an bɛɛ ka hɛrɛ b'a la jamana kɔnɔ ko de don k'a fɔ ma kalan n kalanna o tɛ vote ko la bɛɛ k'i hakili jaga bɔ ka kalata ɲuman k'o kɛ d'accord Baraka. ne min fɔ cɛbaw ye fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ waati min don a nana a waati bɛ tɛmɛ u ka kuma ni hakili ɲuman ye
u kana mɔgɔw ko dɔ ɲɔgɔn na ka se yɔrɔ dɔ la n bɛ min fɔ musow ni denmisɛnw ye olu de ka ca u ka u janto u yɛrɛw la jamana jigiya y'olu ye sini n'u bɛ mɔgɔ ta u k'a ta ka da dalila jɔnjɔn kan u k'a dɔn k'a fɔ sini an mago bɛ se olu de fana ma k'u bila jɔyɔrɔ la nka n'u kabini sisan olu y'u jugu bɔ u yɛrɛ kan k'u jigida musaka fitinin kan o tɛ n'u kɛ foyi ye wa an bɛ segin kɔfɛ n'an y'a faamu a ɲɛ ɲuman kan a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw sɔrɔ minnu b'u jɔ minnu fana bɛ ɲɛfɛ u k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ɲɛ b'o la dɛ i tun bɛ ka fanga ɲini i ye nin de fɔ e taar'i sigi hali kana dantigɛli kɛ i tɛ se k'o kɛ hali ka sɔrɔ i bɛ ka mɔgɔw sa i yɛrɛ fana kan k'i miiri k'a fɔ hali ni dɔ ma faamu hali n'a kɛra mɔgɔ dama de ye olu fana bɛ tigɛ la. Merci beaucoup. An bɛ foli lase an ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Elhaji Adama Isa Sako ale tun bɛ yan société civile tɔgɔ la Nana Suko n'a bɛ wele ko Tɛnɛ ale ye jagokɛla ye Kayi mara kɔnɔ yan Baraka Fofana ale ye kunnafonidila ye ayiwa tungaranko o dɔnbagana fana don an bisimilalen kun don groupe Media Kayi Info mɔgɔw fɛ u ka studio kɔnɔna na nɛgɛ karafe juru ni ja labɛnba ayiwa Gagny Kanté ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ. Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Berry, Halud Mound. Chaîne Berry, Sigikafoba.